صبح طلوع ہوئی تو برجیز سلطان ایوبی کی فوج کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کماندار سے اپنا تعارف کرایا اور سلطان ایوبی کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہوگا۔ کماندار اسے اپنے دستوں کے کماندار کے پاس لے گیا، جس نے اسے بتایا کہ سلطان ایوبی کہاں ہو سکتا ہے۔ برجیز اپنی اس کامیابی پر بے حد خوش تھا۔ اس نے صرف لڑکیوں کو صلیبیوں سے آزاد نہیں کرایا تھا، بلکہ کرک میں آتش زنی جیسی تفریحی کارروائی کر کے صلیبی فوج کے غیر مسلم شہریوں کے جذبے پر خوف طاری کرایا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کو یہ مشورہ دینا چاہتا تھا کہ کرک پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ کرک کی صبح بڑی بھیانک تھی، شعلوں کی بلندی اور تندی ختم ہو گئی تھی، لیکن آگ ابھی تک سلگ رہی تھی۔ صلیبی فوج کی رسد اور جانوروں کا تمام تر خشک چارہ جل گیا تھا۔ خیموں کے علاوہ بے شمار جنگی سامان نظر آتش ہو گیا، کچھ اونٹ زندہ جل گئے تھے، تمام تر خشک چارہ جل گیا تھا۔ خیموں کے علاوہ بے شمار جنگی سامان نظر آتش ہو گیا تھا، کچھ اونٹ زندہ جل گئے تھے، تمام گھوڑوں اور اونٹ رات بھر دوڑ دوڑ کر تھک گئے اور اب سارے شہر میں آوارہ پھر رہے تھے۔ جگہ جگہ ان لوگوں کو لاشیں پڑی تھی جو بے لگام گھوڑوں اور بے مہار اونٹوں کی زد میں آ کر کچلے گئے تھے۔ فوجی اور قیدی ابھی تک کنویں سے پانی لا لا کر پھینک رہے تھے۔ صلیبی حکام ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج اندر آ گئی ہے، لیکن وہاں ایسا کوئی اثر موجود نہیں تھا۔ انہوں نے قلعے کی دیواروں پر جا کر ہر طرف دیکھا، باہر صلیبیوں کی اپنی فوج قلعے کے ارد گرد موجود تھی۔ اسلامی فوج کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اب یہ تفتیش کرنی تھی کہ آگ کس طرح لگی۔ اس سنتری کی لاش ملی جسے لڑکیوں نے خنجروں سے ہلاک کیا تھا، لیکن گھوڑوں اور اونٹوں نے اسے ایسی بری طرح روندا تھا کہ خنجروں کے زخم پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اس سے تھوڑی دور 4 جنانہ لاشیں ملی۔ یہ اس میدان میں پڑی ہوئی تھی جہاں گھوڑوں اور اونٹ بندھے جاتے تھے۔ یہ تفتیش کرنے والا حاکم کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر ہرمن تھا۔ اس میدان میں لاشیں تو اور بھی پڑی تھی، لیکن اسے 4 عورتوں کی لاشیں ملی۔ ان کے چہرے گھوڑوں کے پاؤں تلے آ کر مسخ ہو گئے تھے، جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا۔ یہ لاشیں ایک دوسرے سے دور دور پڑی تھی، ان کے کپڑے تار تار ہو گئے تھے، خاک و خون میں ان کا اصل رنگ نظر نہیں آتا تھا۔ اتنا ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ زنانہ کپڑے ہیں۔ لاشیں دیکھ کر بھی یہ ثبوت ملتا تھا کہ یہ عورتیں ہیں۔ سب کے جسموں سے کھال اکھڑی ہوئی تھی، کئی جگہوں سے گوشت باہر آیا ہوا تھا، کئی ہڈیاں ننگی ہو گئی تھی اور ٹوٹی ہوئی بھی تھی۔ ہر لاش کے گلے میں زنجیر اور زنجیر کے ساتھ چھوٹی سی سلیب بندھی ہوئی تھی۔ یہ سلیبیں اس امر کا ثبوت تھا کہ یہ عورتیں عیسائی تھیں۔ ہرمن اور فوجی افسر حیران تھے کہ عورتوں کی لاشیں یہاں کیوں پڑی ہیں۔ یہ فوجی علاقہ تھا اور اس طرح سے کسی شہری کو گزرنے کی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی یہ عام گزرگاہ تھی۔ یہ تو جانوروں اور رسد وغیرہ کی جگہ تھی، وہاں چند اور لاشیں بھی پڑی تھی، وہ فوجیوں کی تھی۔ عورتیں رات کے وقت ادھر کیوں آئی؟ اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا، صرف قیاس آرائی کی جا سکتی تھی جو کی گئی۔ کہا گیا کہ فوجی پیشے ور عورتوں کو ادھر لے آئے ہوں گے، مگر اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ آگ کس طرح لگی۔ شہر کے مسلمانوں پر شک کیا جا سکتا تھا، لیکن مجرموں کا سراغ لگانا آسان نہیں تھا۔ حکم دے دیا گیا کہ خفیہ پولیس اور فوج کے سراغ رسا شہر میں مشتبہ مسلمانوں کی چھان بین کرے، اور جس پر ذرا سا بھی شک ہو اسے قید میں ڈال کر اذیت رسا تحقیقات کرے۔ النور اور اس کی تینوں لڑکیوں کے گھر والے بہت پریشان تھے، لڑکیاں واپس نہیں آئی تھی۔ ڈر یہ تھا کہ پکڑی نہ گئی ہو۔ انہوں نے اپنا فرض مکمل کامیابی سے ادا کر دیا تھا، لیکن وہ ابھی تک لاپتہ تھی۔ عثمان سالم اور اس کے دوست ان تماشائیوں کے ہجوم میں جا کر کھڑے ہو گئے جو آتش زدہ جگہ کھڑے تھے۔ وہاں انہیں پتہ چلا کہ 4 عورتیں کی لاشیں ملی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا کہ 4 عورتوں کی لاشیں فلاں جگہ رکھ دی گئی ہے۔ تمام شہری انہیں دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کرے۔ تماشائیوں کا ہجوم ادھر چلا گیا۔ عثمان سالم اور اس کے دوستوں نے اکٹھی رکھی ہوئی 4 لاشوں کو دیکھا، ان کی سلیبیں ان کے سینوں پر رکھ دی گئی تھی۔ کوئی بھی کسی لاش کو نہ پہچان سکا، پہچاننے کے لیے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ چہروں سے بھی کھال اتری ہوئی تھی، بعض کے چہرے اندر کو چپک گئے تھے۔ عثمان سالم کے آنسو نکل آئے، وہ تماشائیوں سے نکل گیا۔ اس کے دوست بھی اس سے جا ملے، ان سب کو معلوم تھا کہ یہ لاشیں کن کی ہے۔ ان میں ایک عثمان سالم کی بہن النور کی لاش تھی، باقی 3 لاشیں
اس کی سہیلیوں کی تھی، چاروں رات کو اپنا فرض ادا کر کے شہید ہو گئی تھی۔ ان کی شہادت کا عینی شاہد کوئی نہیں تھا۔ لاشوں کی حالت جو کہانی بیان کرتی تھی وہ کچھ اس طرح ہو سکتی تھی کہ ان لڑکیوں نے سنتری کو ہلاک کر کے آگ لگائی، بعد میں گھوڑوں کے رسے کاٹے اور انہیں گھوڑوں کی بھگدڑ کی زد میں آ گئی۔ معلوم نہیں کتنے سو گھوڑے اور اونٹ ان کی لاشوں کو روندے رہے۔ دو لڑکیوں کی عصمت بچانے کے لیے 4 لڑکیاں قربان ہو گئی۔ انہیں صلیبیوں نے عیسائی سمجھ کر اپنی قبرستان میں کہیں دفن کر دیا۔ ان کے لواحقین نے ماتم نہیں کیا، اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی، گھروں میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ چاروں لڑکیوں کے باپوں نے ایک ہی جیسے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے نام پر وہ 4 بیٹے قربان کرنے کو تیار ہیں، مگر ان سے جو قربانی لی جانے لگی وہ بڑی ہی اذیتناک تھی۔ صلیبی فوج نے تمام مسلمان گھروں کی خانہ تلاشی شروع کر دی۔ خطرہ تھا کہ جو ہتھیار انہوں نے گھروں میں چھپا رکھے ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ سب نے ہتھیار اندرونی کمروں کے فرش کھود کر دبا دیے۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ جو 4 لڑکیاں شہید ہو گئی تھیں ان کے متعلق جواب دینا مشکل تھا کہ کہاں چلی گئی ہیں۔ آج کی رات کے دوسرے ہی دن امام کو جب لڑکیوں کی شہادت کی خبر سنائی گئی تو اس نے پہلی بات یہ کہی، تمہارے غیر مسلم پڑوسی اور مسلمان مخبر ضرور پوچھیں گے کہ لڑکیاں کہاں ہیں تو کیا جواب دو گے؟ امام دانش مند اور دور اندیش انسان تھا۔ اس نے گہری سوچ کے بعد کہا، چاروں لڑکیوں کے باپ اور بھائی میرے ساتھ ہیں۔ وہ آ گئے تو اس نے سب کو ایک طریقہ بتایا اور کچھ باتیں ذہن نشین کرائیں۔ وہ سب کو صلیبیوں کی انتظامیہ کے دفتر میں لے گیا اور وہاں کے سب سے بڑے حاکم سے ملاقات کی اجازت لے کر بڑے غصے اور جذباتی لہجے میں اس نے کہا، گہری سوچ کے میں بعد ان لوگوں کہا، کا امام چاروں ہوں۔ لڑکیوں یہ کے میرے باپ پاس اور فریاد بھائی لے میرے کر ساتھ آئے آئے۔ ہیں کہ وہ رات آگے گئے تو اس نے انہیں سبق سب کو ایک گزارنے کے طریقہ لیے بتایا اور کچھ باتیں ذہن نشین کرائی۔ وہ سب کو صلیبیوں کی انتظامیہ کے دفتر میں لے گیا اور وہاں کے سب سے بڑے حاکم کی ملاقات کی اجازت لے کر بڑے غصے میں جذباتی لہجے میں کہا، میں ان لوگوں کا امام ہوں۔ یہ میرے پاس فریاد لے کر آئے ہیں کہ رات آگ لگی تو یہ سب آگ بجھانے کے لیے اٹھ دوڑے۔ یہ رات بھر کنویں سے پانی نکالتے رہے، شہر میں بھگدڑ مچ گئی، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ یہ لوگ صبح کے وقت گھروں کو گئے تو انہیں پتا چلا کہ آپ کی فوج کے کچھ آدمی ان کے گھروں میں گھس گئے اور ان کی کنواری لڑکیاں اٹھا کر لے گئے۔ ہماری 4 لڑکیاں لاپتہ ہے۔ ہماری فوج پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لو، صلیبی حاکم نے رعب سے کہا۔ امام نے کہا، جناب میں مذہبی پیشوا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں دھتکار سکتے ہیں اور اپنی فوج کو بے گناہ کہہ سکتے ہیں، لیکن خدا سے آپ کوئی اچھا برا عمل نہیں چھپا سکتے۔ آپ ہمارے حاکم ہیں، خدا تو نہیں۔ ان لوگوں نے آپ کی فوج کو نقصان سے بچانے کے لیے ساری رات آگ سے لڑائی لڑی۔ آپ انہیں یہ صلاح دے رہے ہیں کہ یہ بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہو کہ ان کی لڑکیوں کو آپ کے فوجی اٹھا لے گئے ہیں۔ کچھ دیر بحث کے بعد حاکم نے انہیں کہا کہ ان لڑکیوں کو تلاش کیا جائے۔ امام اس سے یہی کہلوانا چاہتا تھا۔ باہر آگ جب وہ واپسی کے لیے چلے تو امام نے سب سے کہہ دیا کہ اب یہی مشہور کر دو کہ رات ان کی لڑکیاں اغوا ہو گئی ہے۔ چنانچہ یہی مشہور کر دیا گیا۔ ان کے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلموں نے یقین کر لیا۔ رات شہر کی حالت بھی ایسی تھی کہ لوٹ مار اور اغوا آسانی سے کی جا سکتی تھی۔ بیجیز سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بیٹھا تھا۔ آفاق کی مرہم پٹی سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذرہ کر چکا تھا۔ آفاق کی دونوں بہنیں بھی خیمے میں بیٹھی تھی۔ بیجیز رات کا کارنامہ سنا چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بار بار لڑکیوں کو دیکھتا تھا، ہر بار اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی۔ بیجیز نے کہا کہ وہ کرک کو ایسی افراتفری اور بھگدڑ میں چھوڑ آیا ہے کہ فوری طور پر حملہ کیا جائے تو حملہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ شہر میں فوجوں کے لیے رسد نہیں رہی، جانوروں کے لیے چارہ نہیں رہا، جانور ڈرے ہوئے ہیں، شہریوں پر خوفداری ہے، فوج بھی ڈری ہوئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گہری سوچ میں کھو گیا۔ بہت دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور اپنے نائبین اور مشیروں کو بلایا۔ اس نے پہلا حکم دیا کہ ان لڑکیوں اور ان بھائی کو قاہرہ روانہ کر دیا جائے اور ان کی رہائش اور وظیفے کا انتظام کیا جائے۔ آفاق نے کہا، آپ میری بہنوں کو اپنی عافیت میں لے لیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، مجھے اپنی فوج میں شامل کر لیں، مجھے اپنے مال اور اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا ہے۔ اگر آپ مجھے کرک میں داخل کر سکے تو میں اندر تباہی مچا دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جنگ جذبات سے نہیں لڑی جاتی، بڑی لمبی تربیت کی ضرورت ہے۔ تم صرف اپنی ماں اور باپ کے خون کا انتقام لینے کو بےتاب ہو، مجھے ان تمام باپوں اور بیٹوں کے خون کا انتقام لینا ہے جو صلیبی درندوں کا شکار ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرو،
आफाक की जज्बाती हालत ऐसी थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे जबरदस्ती काहिरा भेजने से गुरेज करने लगा। उसे कहा कि वह अपना इलाज कराए, सेहतियाब हो जाए, फिर उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। इतने में नायब सालार और आला कमांडर आ गए, उनमें जाहिदान भी था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आफाक की बहनों को बाहर भेज दिया। उसने इजलास में ये मसला पेश किया कि कर्क को फौरन मुहासरे में लिया जाए। उसने सबको कर्क की उस वक्त की कैफियत बताई। इस मसले पर बहस शुरू हो गई। जाहिदान ने अपने जासूसों की रिपोर्टों की रोशनी में कहा कि सलीबी फौज सिर्फ कर्क में नहीं बाहर भी है, और इसका एक हिस्सा ऐसी पोजीशन में है जो हमारी फौज का मुहासरा बाहर से तोड़ देगा। उन्होंने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि रसद की आमद और रफत की हिफाजत के लिए पूरी फौज मौजूद है। अगर उनके पास वक्ती तौर पर रसद की कमी आ गई है तो ये समझकर हमला हमारा मुहासरा कामयाब होगा महज खुशफहमी है। उनके पास सिर्फ वही रसद और सामान नहीं था जो जल गया था। उनकी हर एक फौज के साथ अपनी अपनी रसद और सामान मौजूद है और उनकी नफरी हमसे 5 गुना है। इजलास के दूसरे शुरा ने अपने अपने मशवरे पेश किए। उनकी अक्सरियत फौरी तौर पर हमले के हक में थी और बाज ने इंतजार की तजवीज पेश की। तजावीज और मशवरे जैसे कैसे भी थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुने। उसे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि कमांडरों का जज्बा शदीद था। उनमें पेशतर ने कहा कि हमला जल्दी करे या देर से, यह पेश नजर रखे कि एक बार हमला करके ये सुनना न पड़े कि मुहासरा उठा लो क्योंकि हम कमजोर हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खामोशी से सुनता रहा। उसने आखिर में फौज के जज्बे और दीगर अहवाल के मुतालिक पूछा। उसे तसल्ली बख्श जवाब मिला। आखिर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैं जल्दी हमला करना चाहता हूँ लेकिन मैं जल्दीबाजी का कायल नहीं। मेरे सामने सिर्फ कर्क का किलाबंद शहर नहीं बल्कि सलीबियों की वे तमाम फौज है जो उन्होंने बाहर फैला रखी है। जाहिदान ने ठीक कहा है कि कर्क के अंदर तबाही से हमें खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। ताहम हमला जल्दी होगा, फासला ज्यादा नहीं। एक ही रात में हमारे दस्ते कर्क तक पहुँच सकते हैं मगर उन्हें एक जंग किले से बाहर लड़नी पड़ेगी। उससे पेशतर हमें कर्क के मुसलमानों को तैयार करना पड़ेगा। मुझे अंदर की जो ताज़ा इत्तलाई मिली है वे ये है कि वहाँ के मुसलमान दर पर्दा एक जमात की सूरत में मुनज़्ज़म हो चुके हैं। उम्मीद की जा सकती है कि वे मुहासरे की सूरत में शहर में तहकीकारी करेंगे। उनकी लड़कियां भी मैदान में निकल आई हैं। सिर्फ 4 लड़कियों ने सलीबियों को जो नुकसान पहुँचाया है तो 50-50 नफरी के 4 दस्ते नहीं पहुँचा सकते। हम कोशिश करेंगे कि शहर में अपना छापा मार दाखिल कर दे। बिरजेस ने कहा, मुदाखलत की माफी चाहता हूँ। अगर छापा मार भेजने हैं तो फौरन भेजिए। कर्क के जो शहरी भाग गए हैं वे यकीनन वापस आ जाएंगे। उनके पर्दे में छापा मार दाखिल किए जा सकते हैं, उसके बाद मुमकिन नहीं होगा। आतिश ज़नी के वाक़ये के बाद सलीबी मोहतात हो जाएंगे और शहर के तमाम दरवाजे बंद कर देंगे। मुझे इजाजत दे कि मैं उनके साथ आज ही रवाना हो जाऊँ। वह अपने साथ कोई हथियार न ले जाए, वहाँ से हथियार मिल जाएंगे। आखिर फैसला ये हुआ कि आज ही रात छापा मार बिरजेस की क़यादत में रवाना कर दिए जाए। जहाँ तक घोड़े ले जा सकते हैं वहाँ तक घोड़ों पर जाए, आगे पैदल जाए। घोड़े वापस लाने के लिए कुछ आदमी साथ भेजे दिए जाए। उसी वक्त जाहिदान से कहा गया कि वह बिरजेस की हिदायत के मुताबिक छापा मारों को शहरी लिबास मुहैया करे और शाम के बाद रवाना कर दे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौजी कमांडर को जंगी नौयत की हिदायत दी और खास तौर पर कहा, ये याद रखना कि जिस फौज से हम हमला करा रहे हैं ये वो फौज नहीं जिसने शुबक फतह किया था। ये फौज मिस्र से आई है जिसमें दुश्मन ने बेइत्मीनानी फैलाई थी। इस फौज में तकरीबकारी जहन के सिपाही भी है। मैंने जो दस्ते अपने हाथ में रखे हैं वे तुर्क और शामी दस्ते हैं और नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई कुमक को भी अपने पास महफूज रखा है। नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई कुमक को भी अपने पास महफूजा में रखूंगा। हालात तुम्हारे खिलाफ हो ये तो घबरा कर पीछे न हट आना, मैं तुम्हारे पीछे मौजूद हूँगा। ये भी याद रखो कि कर्क के मुसलमानों के साथ उम्मीद वाबस्ता न किए रखना। उनके लिए जो हिदायत भेज रहा हूँ वह हरगिज ऐसी नहीं होगी कि यह अपने आप को ऐसे खतरे में डाल दे कि उनकी मस्तूरात की इज्जत भी महफूज न रहे। मैं उनसे इतनी ज्यादा कुर्बानी नहीं मांगूंगा। वह महकूम और मजबूर है, जुल्म और तशद्दुद का शिकार है। हम उनकी आजादी और निजामत के लिए जा रहे हैं, उनके भरोसे पर नहीं जा रहे हैं। 4-5 दिनों तक कर्क में ये कैफियत रही कि मुसलमानों के घरों पर छापे मार पड़े रहे थे। कई मुसलमान महज शक में गिरफ्तार कर लिए गए थे। बेगार
कैंप के जिन कैदियों को इस वादे पर आग बुझाने के लिए ले गए थे कि उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, रिहा नहीं किया गया था। सलीबियों ने मजालिम का एक नया दौर शुरू कर दिया था। उनका नुकसान मामूली नहीं था। वे जानते थे कि मुसलमानों के सिवा ये दिलेराना तकलीफकारी और कोई नहीं कर सकता। गिरफ्तार होने वालों में उस्मान सालिम के 2 दोस्त भी थे जो लड़कियों को रिहा कराने के लिए उसके साथ थे। उन्हें दरिंदों की तरह अज़ियतें दी जा रही थी। सलीबी बर्बरियत की हदों से भी आगे निकल गए थे, मगर उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सिर्फ ये 2 कम उम्र लड़के थे जिनके सीनों में सुराग था, लेकिन उनकी ज़बानें बंद थी। उनके जिस्मों में कुछ नहीं रहा था। चक्कर शिकंजे में कस कस कर और झटके दे देकर उनकी जोड़ अलग कर दिए गए, लेकिन लड़के खामोश थे। आखिर हरमन खुद कैद खाने में गया। इसकी तवज्जो भी उन 2 लड़कों पर थी। इसे मुसलमान मुखबिरों ने बताया था कि आतिश जनी में उन 2 लड़कों का भी हाथ है। मुसलमान मुखबिर 2 थे, दोनों उन लड़कों के पड़ोसी थे। वे मामूली सी हैसियत के आदमी हुआ करते थे, लेकिन अब घोड़ा गाड़ियों में सवारी करते थे और सलीबियों के दरबारी बन गए थे। वे सलीबी हाकिमों को घरों में भी मदऊ करते थे और अपनी बेटियों के साथ बिठाते और फख्र करते थे। उनकी 2-2, 3-3 बीवियां थी और वे शराब भी पीते थे। उन्होंने उन 2 लड़कों को आतिश जनी की रात कहीं मशकूक हालत में देखा था और उन्हें गिरफ्तार करा दिया। हरमन ने कैद खाने में उन दोनों नौजवानों की हालत देखी तो उसने महसूस किया कि नज़ा की हालत में पहुंचकर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो ये कुछ भी नहीं बताएंगे। उनके जिस्म आदी हो चुके हैं। वे उन्हें अपने साथ ले गया, उन्हें बड़ा अच्छा खाना खिलाया, प्यार और शफकत से पेश आया। डॉक्टरों को बुलाकर उन्हें दवाई पिलाई और तशद्दुद के जख्मों और चोटों का इलाज कराया। फिर उन्हें सुला दिया। वे फौरन ही गहरी नींद सो गए। हरमन दोनों के दरमियान बैठ गया। कुछ देर बाद उनमें से एक जवान साफ आवाज में बड़बड़ाने लगा, मैं क्यों जानूं, मेरा जिस्म काट दो, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। अगर मालूम होगा तो कभी नहीं बताऊंगा। तुम गर्दन के साथ सलीब बांधते हो, मैंने कुरान की एक आयत बांधी हुई है। हरमन ने कहा, तुमने आग लगाई थी, तुमने सलीबियों की कमर तोड़ दी है, तुम बहादुर हो, मर गए तो शहीद कहलाओगे। नौजवान बड़बड़ाया, अगर मर गया तो जब तक जिस्म में जान है, इस जान में ईमान भी रहेगा। जान निकल जाएगी, ईमान नहीं निकलेगा। हरमन ने उसके सोए हुए जहन में अपने मतलब की बातें डालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नौजवान के जहन ने कबूल न की। इतने में दूसरा लड़का भी बड़बड़ाने लगा। हरमन ने उसकी तरफ तवज्जो दी, उसी तरह उसके जहन में भी बातें डाली जो उस नौजवान ने उगल दी। हरमन के साथ उसके 3-4 सुराग रसा भी थे। उसने बहुत देर कोशिश के बाद आह भरी और कहा, मजीद कोशिश बेकार है, कि जबान से तुम कोई राज नहीं उगलवा सकोगे। ये बेगुनाह मालूम होते हैं, मगर मैं तुम्हें ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये अपने अकीदे और जज्बे के पक्के हैं। मैंने उन्हें मुर्गन खाने में इतनी ज्यादा हशीश खिलाई है जितनी घोड़ों को खिला दो तो वह भी बातें करने लगेगा, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि उनका कौमी जज्बा, जिसे ये लोग ईमान कहते हैं, उनकी रूहों में उतरा हुआ है। तुम उनकी रूहों पर कोई नशातारी नहीं कर सकते। दूसरी सूरत यही है कि ये बेगुनाह होंगे। वे बेगुनाह नहीं थे, वे आतिश जनी और लड़कियों को आजाद कराने की मुहिम में शरीक थे। सलीबी जिसे गुनाह और जुर्म कह रहे थे, वह मुसलमान के लिए अजीम नेकी और जिहाद था जो उन लड़कों ने रूह और ईमान की कुव्वत से किया था। हशीशैन ने उन्हें खामोश कर दिया था, उनकी अकल को सुला दिया गया था, मगर उनकी रूहें बेदार थी। सलीबियों की मजबूरी थी। उन लड़कों की आंख खुली तो बाहर वीरानों में पड़े थे। सलीबियों ने उन्हें बेहोशी की हालत में दूर ले जाकर फेंक दिया था। वे उठे, एक दूसरे को देखा और घरों को चल दिए। जो ईसाई और यहूदी बाशिंदे आतिश जनी की रात शहर से निकल गए थे, वे ये देखकर कि कोई हमला नहीं हुआ और अमन और अमान है तो वापस आने लगे। सलीबियों की फौज जो बाहर खैमाजन थी, उसने भी उन्हें यकीन दिलाया कि कोई हमला नहीं हुआ, वे वापस चले जाए। चुनांचे इस हुक्म के तहत शहर के 2 दरवाजे उन लोगों के लिए खुले रखे गए जो वापस आ रहे थे। लोग कुंभा दर कुंभा चले आ रहे थे और उन्हीं में बिरजेस भी कर्क में दाखिल हो गया और इसके साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के 15 छापामार भी शहर में दाखिल हो गए। कर्क के लोगों ने देखा कि वे चुपचाप और गरीब सा मोची जो दुनिया के हंगामों से बेखबर रास्ते में बैठा जूते मरम्मत किया करता था, 3 दिनों की गैर हाजिरी के बाद फिर रास्ते में आ बैठा है। उसने रात की रात 15 के 15 छापामारों को उस्मान सालिम और उसके नौजवान साथियों की मदद से मुसलमान घरानों में छिपा दिया था। उनमें अब कोई
किसी दुकान में मुलाजिम था, कोई सलीबियों के अस्तबल का साइज बन गया था, कोई मजहब के तालिब इल्म के रूप में मस्जिद में झाड़ू देता था। ये देखना था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हमले की सूरत में वे अंदर क्या कर सकते हैं। करने वाला काम सिर्फ ये था कि कहीं से किले की दीवार में इतना बड़ा शगाफ पैदा करे कि उससे घोड़े भी अंदर आ सके या किले का कोई दरवाजा खोल सके। वे उनमें कामों के लिए जमीन हमवार कर रहे थे। उस्मान सारिम ने अपनी नौजवान जमात में इजाफा कर दिया था। लड़कियां भी तैयार हो गई थी, मगर रैनी अलेक्जेंडर साय की तरह उस्मान सारिम के साथ लगी हुई थी। उसे रास्ते में रोक लेती थी, उसके घर चली जाती थी और एक और राज उसने उस्मान सारिम से पूछा, उस्मान, अल-नूर कहाँ है? उस्मान सारिम ने जल कर जवाब दिया, तुम्हारी कौम के किसी गुनहगार के पास, उस पर अल्लाह की लानत। रैनी ने कहा, रहमत कहो उस्मान, तुम्हारे खिलाफ लड़कर मरने वालों को शहीद कहा करते हो। अल-नूर शहीद हो गई है। उस्मान सारिम चकरा गया, उसे कोई जवाब न बन पड़ा और उन दो लड़कियों को उठाने वालों में भी तुम थे। रैनी ने कहा, लेकिन तुम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे कैद और आजादी के दरमियान मेरा वजूद हाइल है। कहो और कितनी कुर्बानी मांगोगे? उस्मान सारिम आखिर नौजवान था, जिसमें में जितना भी जोश और जज्बा था उतनी अकल नहीं थी। वह दानिशमंद नहीं था। रैनी की बातों ने उसे परेशान कर दिया। उसने झुंझला कर पूछा, रैनी तुम क्या चाहती हो? बात एक ये कि मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, दूसरी ये कि दो हरकतों से बाज आ जाऊं। उस्मान सारिम ने कहा, तुम अपने कौम और अपनी हुकूमत से मोहब्बत करती हो। अगर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत है, इतनी ही शदीद है, तो मेरी कौम से हमदर्दी क्यों नहीं करती? रैनी ने कहा, मुझे न अपनी कौम से मोहब्बत न तुम्हारी कौम से। मैं तुम्हें खतरनाक कार्रवाइयों से सिर्फ इसलिए रोक रही हूँ कि तुम मारे जाओगे। हासिल कुछ भी नहीं होगा। मैं जज्बाती नहीं, हकीकत की बात कर रही हूँ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कर्क फतह नहीं कर सकेगा। मैं अपने बाप की बताई हुई बातों के मुताबिक बात कर रही हूँ। जंग मुहासरे की नहीं होगी, बाहर कर्क से दूर होगी। हमारे कमांडर अय्यूबी की चालें समझ गए हैं। शुबक की शिकस्त से उन्होंने सबक हासिल कर लिया है। अब कर्क के मुहासरे की नौबत ही नहीं आएगी। अगर तुम लोगों ने शहर के अंदर से कोई कार्रवाई की तो इसका नतीजा यही होगा कि मारे जाओगे या गिरफ्तार होकर बाकी उम्र नाकाबिले बर्दाश्त अजियतों में गुजारोगे। मैं तुम्हें सिर्फ जिंदा और सलामत देखना चाहती हूँ। उस्मान सारिम सर झुकाए हुए वहाँ से चल पड़ा। उसे रैनी की आवाज सुनाई दी, सोचो उस्मान, सोचो। मेरी बातें एक गैर कौम की लड़की की बातें समझकर जहन से उतार न देना। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ? क्या सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज हमला करने में कामयाब रही या नहीं? इसके बाद क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे अपने अगले एपिसोड में।